Pagtanaw rami, manoroy ba? Window shopping lang. Gusto ko mag-exercise las palibot. Lakad-lakad. Ari mi diri maglakad-lakad kay madaghang kitang tao. Lakad-lakad tapos tanaw sa mga gwapong view ba. Nari rami diri kay mutanaw mi sa mga gwapong view. Di mi mosulod sa tindahan. Kay mosulod ka sa tindahan. Lain na pa yung matanawan, di na view. Hulog mo. Hulog mo. Susuroy lang. Hulog ni mo hang At least ma-enjoy ka sa palibot. Ari kung park sa right side. Ari mi diri magkuan guys. Right side parking lot. Uy, dakuan ni apila ni ka hektarya ning outlet ini. Dako kayo mga parking lots. Ari ko sa D45. D45. Okay. Sorry tamo ron diri. Ari ko sa D45. Sorry tamo diri ha. Sorry rata. Kuyog ta ninyo manuroy ba? Agoy, kuyog tag manuroy. Mag-park na mi diri sa